आने वाले नगर निगम चुनाव में जहां टीएमसी पूरे दमखम का इस्तेमाल कर रही है, वहीं बीजेपी अपनी जीत के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। नगर निगम चुनाव में जीत दिलाने के लिए भाजपा की तरफ से एमपी एमएलए प्रत्याशियों के समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी भाजपा प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए और जनता का ध्यान भाजपा की तरफ खींचने के लिए गुरुवार आसनसोल नगर निगम के कई इलाकों में पहुंचे। रानीगंज में भी उन्होंने रोड शो किया। पंजाबी मोड़ से पहुंचते ही सबसे पहले सांसद शुभेंदु अधिकारी ने भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यादान किया। इसके बाद भाजपा समर्थकों प्रत्याशियों के साथ रोड शो करते हुए भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए। शुभेंदु अधिकारी का काफिला जैसे ही रानीगंज के नेताजी मोड़ पहुंचा तो वहां विस्थापित नेताजी की मूर्ति पर सांसद ने फूल माला अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने 92 नंबर वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता अरविंद सिंह को देखने अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायल का हालचाल जाना और एक बार फिर से टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। কি হয়েছিল মারলো কেন? টিএমসি গুন্ডারা মেরেছে কেন? বিজেপির হয়ে প্রচার করছে। এখন কেমন আছেন? আমি जरा सा क्लिक सर उसका आप अच्छा से लड़ने का इरादा है तो ठीक है भैया। बाबा बोलो देखिए हाँ एकदम उतना से के लिए आ गए एफआईआर से अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ का जो एमएलए पुलिस तो टीएमसी का कैडर है। टीएमसी के एमएलए है, हम उनको खुद बोले हैं कि आपको इंसाफ करना होगा क्योंकि आप यहाँ के एमएलए আরে শান্তি তো সবাই চায়, অশান্তি তো যদি ওরা গায়ে পড়ে করে তাহলে তো একটা দলই থাকবে, কাউ তো আর লড়ার দরকার নেই। মাসিমা আমরা পুরো আছি, দাদা এসেছে, আমরা পুরো সঙ্গে আছি। পুরো ভাজপা পরিবার আপনার সঙ্গে আছে, ডাক্তারবাবু নিজে টেক কেয়ার করছে, আমরা আছি, ও ইনসাফ পাবে। ওর রক্তের মানুষ দেখেছে 12 তারিখে কাউন্সিলর জিতাতে হবে। ডেমোক্রেসিতে প্রতিবাদের এটাই রাস্তা। আর যদি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে এখানে মুভমেন্ট হবে, দরকার হলে ওকে দিয়ে এফআইআর, হিউম্যান রাইটস কমিশন, কোর্টে যা যা করার সব হবে। কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি কপিটা, এফআইআর কপি পাঠিয়ে। এখানে চাপ সৃষ্টি না, এখানে চাপ সৃষ্টি করবো তো আমরা। आईसीजे भाजपा नेता ने सबसे पहले बालू और पत्थर खदान से जुड़े मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि मिनरल इंडस्ट्री की सचिव वंदना यादव ने 27/12/2021 साल में एक सर्कुलर जारी किया था कि बालू पत्थर की रॉयल्टी डबल कर दी गई है। इसके बाद भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को लुभाने के लिए लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 5,65,000 लोन लिया गया था। नतीजा बंगाल सरकार दिवालिया हो गई है और खाना पूर्ति को पूरा करने के लिए पुलिस को सड़क पर उतारकर ट्रैफिक नियम का बहाना बनाकर आम जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं। इन सब से जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी भी टीएमसी वोट लूट की राजनीति बंद नहीं करेगी तो फिर दुर्गापुर की तरह आसनसोल की भी जनता सबक सिखाएगी। আপনারা দেখবেন 27/12/2021 বন্দনা যাদব, যিনি আমাদের মিনারেল ইন্ডাস্ট্রির যিনি সচিব, তিনি একটা সার্কুলার দিয়েছেন। সমস্ত বালি, পাথর, মোরাম এদের যে রয়্যালটি ছিল ডবল করে দেওয়া হয়েছে। 100 সিএফটির বালির যেখানে 100 টাকা ছিল 200 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা যদি দেখেন ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করাটা বিষয় নয়, বিষয়টা হচ্ছে পুলিশদেরকে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ্মীর ভান্ডার করতে গিয়ে ব্লান্ডার করে ফেলেছে, টাকা নেই। দেউলিয়া সরকার জানুয়ারিতে 3বার ঋণ নিয়েছে, তাই পুলিশকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে ট্রাফিক আইন ভাঙলে 5,000 টাকা করে জরিমানা করো। গত কয়েকদিন ধরে গোটা রাজ্য জুড়ে পুলিশ যেভাবে
এই ট্রাফিক আইন ভাঙার নাম করে মমতা ব্যানার্জি রেজিস্টার চাঁদা তুলছেন পুলিশকে দিয়ে। এ তো মানুষ বিপর্যস্ত। আমরা এর প্রতিবাদ করি এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ হোক, এবং এই রাজ্যের দেউলিয়া অর্থনীতির জন্য দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, যারা এখনো পর্যন্ত 5,65,000 কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আমাদের বাংলাকে কার্যত দেউলিয়া করে দিয়েছেন। বলছি দাদা, তৃণমূলের সেক্ষেত্রেও কাটমানি দিতে হয়, সেক্ষেত্রেও প্রকৃত গরিবের পাকা বাড়ি হয় না। আবার উল্টে সেই আবাস যোজনার নাম বদলে বাংলা আবাস যোজনা করে। এই যে 5 কেজি করে চাল আর গম মানুষ পাচ্ছে রেশন দোকান থেকে মাথা পিছু, এখানেও তৃণমূল কংগ্রেস লোকেরা ব্যানার টাঙায় মমতা ব্যানার্জির ছবি দিয়ে। একদম দাদা ভাই ঠিক। অর্থাৎ কেন্দ্রের সমস্ত এই যে ভ্যাকসিন আজকে 150 কোটি মানুষ পেয়েছে, আজকে এই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 9 কোটির কাছাকাছি লোক ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে। মোদিজি বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিয়েছেন, ভারত সরকারের ভ্যাকসিন। প্রধানমন্ত্রী কখনো বলেননি যে এটা বিজেপির ভ্যাকসিন, দেশের ভ্যাকসিন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে তার লোকেরা নিজেদের স্কিম তো আছেই, কেন্দ্রের স্কিমও নিজেদের নামে চালায়, আর সরকারি অর্থকে ভাবখানা এমন যেন তৃণমূল কংগ্রেস তার। আর তারপরেও পুলিশকে নিয়ে যদি লুট করে, দুর্গাপুর যেমন হয়েছে তাই হবে। 17 সালে দুর্গাপুর লুট করেছিল, এখনো ওখানকার ভোটাররা শিক্ষা দিচ্ছে। আর এখানে যদি লুট করে, 1 মাস পরে আসানসোলের উপনির্বাচন হবে, তখন তো আর দিদি পিসিমণির চটি পুলিশ থাকবে না, তখন সেন্ট্রাল ফোর্স। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भले ही मौसम ने सल्पांचल में ठंड को बढ़ा दिया है, लेकिन एक पोस्टर ने आसनसोल नगर निगम के 27 नंबर वार्ड में सियासत को गरमा दिया है। शुक्रवार की सुबह 27 नंबर वार्ड के लोग जब सोकर उठे तो उन्होंने पूरे वार्ड में कई जगहों पर हाथ से लिखा हुआ दीवारों पर एक पोस्टर लगा हुआ देखा। जिसमें लिखा गया था कि इस वार्ड के भाजपा प्रत्याशी चैताली तिवारी के पति पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी 2000 रुपए देकर वोट खरीदे हैं। आप लोग अपना वोट बिकने ना दे, इससे हमारी वोट की बदनामी होगी। साथ में जिन महिलाओं के माध्यम से पैसा दिया जाएगा, उन महिलाओं का नाम भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस पोस्टर को देखकर आम जनता ने इसे गंदी राजनीति करार दिया। गलत लिखा है। ये 2000 रुपये का जो महिला पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी गलत है। ये ऐसा कभी वोट हमने देखा नहीं जिंदगी में, और देखेंगे भी नहीं हम। इस तरीके से वोट होता है। राजनीति किस जगह में चल गया है? राजनीतिक चला गया, कहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला गया है। लेकिन इस तरह से वोट नहीं हो, नहीं, गलत चीज लिखाई, ये गलत हो रहा है। লিখলে এরকম লাগানো হয়েছিল। আর 8 জায়গা তো আমি নিজে ফাড়লাম, বাকি আর কয়েক জায়গা হতে পারে ছিঁড়েছি। কি করলেন আপনারা পাড়ার? আমরা গিয়ে বলেছি যে করেছে, দুষ্কৃতীরা যে করেছে তাকে আমরা ভর্ৎসনা করি। হয়তো কিছুদিন পরে ইলেকশন পরে জানা যাবে কে করেছিল, ওকে আমরা দেখবো কি বলছে ভদ্রলোককে, কত ওর দম আছে। মানে কি লেখা ছিল ওর মধ্যে? লেখা ছিল কি যে মহিলারা খাটছেন ইলেকশনে, ওনারা টাকা পয়সা নিয়ে খাটছে। মানে যত যেই দলে আছে রাজনৈতিক কর্মীরা, ওরা টাকা পয়সা নিয়ে খাটছে। এইটা তো পুরা পাড়ার উপরে সব দলেই যে মহিলারা খাটছে, ওদের উপরে নিম্ন আক্ষেপ আছে, নিম্নমান। এইটা খুবই খারাপ, এটা অ্যান্টি ফ্যামিলিস্ট। এর আমরা ভর্ৎসনা করি, প্রতিবাদ করি। পাড়া থেকে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন? পাড়া থেকে এটা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি জানতে যে রাত্রিবেলা কে দুষ্কৃতী এটা লাগিয়েছে। এটা কি জানা যাবে কিছুদিনের মধ্যে। এটা কি মানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে না সব? না, এটা যা লেখা আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে না কোন দলে লেখা আছে, কিন্তু the matter itself is very derogatory for the womankind.
এটা কি আপনারা সব দলের লোক একত্রিত হয়ে এটা ছিঁড়ছেন না আপনারা? না না, আমরা ছিঁড়ে দিয়েছি। আমি আছেন এখানে অন্য দলের লোক আছেন, অন্য দলের লোক আছে, সব জায়গায় আমরা ছিঁড়ে দিয়েছি। সবাই মিলে? বৃষ্টি হচ্ছে, সব চলে গেছে। কি নাম আপনার? মনোজ কুমার যাদব। যারা লাগিয়েছে তারা হতাশা হয়ে গেছে। আগের মতন ওরা ফ্রি পাচ্ছে না, ফ্রি স্পেস পাচ্ছে না সব কিছু করার জন্যে। এখন অন্য অন্য দলে সব কন্টেস্ট আছে, এই জন্যে এরা লাগিয়েছে। এটা কোনো মহিলা হোক, কোনো মহিলা বিরুদ্ধে যদি এরকম লাগানো হোক, এটা জঘন্য অপরাধ, এটা ঠিক হয়নি। আমরা পাড়া সব মিলে এরা ছিঁড়লাম আর ওয়ার্নিং দিলাম, যদি কোনো ভবিষ্যতে এরকম কাজ হলে আমরা আর ওকে ছাড়বো না। মানে এটা কি আপনারা পাড়াগতভাবে করলেন? সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি সবাই মানে দলমত নির্বিশেষে আপনার কি এই পোস্টারগুলো ছেঁড়ার কাজ করলেন? না, সব পাড়ার লোকই মিলে, পলিটিক্যাল নয়। যারা লাগিয়েছে তারা হয়তো পলিটিক্যাল হতে পারে, কিন্তু আমরা সামনে সব দল মিলে ওকে ছিঁড়েছি আর ভর্সনা করছি ওকে। আপনার নামটা বলে দেন। ओम नारायण प्रसाद, बीजेपी। वहीं इस मामले में जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जिस दिन मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि इस वार्ड से जो भी महिला जीत कर जाएगी वह दरवाजे पर खड़ी रहेगी, उस दिन हम लोग समझ गए थे कि तृणमूल कांग्रेस वार्ड की महिलाओं का अपमान करना चाहती है, इसीलिए महिला प्रत्याशी के ऊपर गलत आरोप लगा रही है। उस दिन ही उन्होंने कहा था कि ये वार्ड में जो दूसरा पार्टी से जीतेगा, जो महिला जीतेगी, मेरे घर के सामने खड़ा रहेगी। उसी दिन हम लोग समझ गए कि इस वार्ड की महिलाओं के प्रति उन लोगों के मन में इज्जत नहीं है। और आज देख रहे हैं कि 2-4 महिलाओं का भी नाम दे दिया कि उनके माध्यम से पैसा बांटा जाएगा। अच्छा बताइए कि भविष्य में पैसा बांटा जाएगा, पहले ये लोग समझ गया, ज्योतिषी है ये लोग। एक्चुअली शारदा नारदा का पैसा से जो लोग बड़ा हुआ ना, वो लोग पैसा छोड़ के और कुछ समझता ही नहीं है। और 27 नंबर वार्ड का महिलाओं का अपमान करने में लोगों को मजा आता है। महिला प्रार्थी है इसलिए उसको बदनाम करो, उनके साथ जो महिलाएं घूम रही हैं उनको बदनाम करो, 27 नंबर वार्ड की बहू बेटियों को बदनाम करो। 27 नंबर वार्ड की बहू बेटियां दूसरे के घर में बर्तन मांजती लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने पैर में खड़ा होना चाह रही हैं, स्वनिर्भर बनना चाह रही हैं, तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। 27 नंबर की वार्ड की जनता है, लोकसभा में भी वहाँ के लोगों ने जवाब दिया है। इसी तरह कुछ लोग मोदी जी को गाली देते थे, तो लोगों ने दिखा दिया कि मोदी जी को जो गाली देगा उनके साथ हम लोग हैं। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, जोगी जी, भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज करते हैं, उसके साथ क्या बर्ताव करेगी 27 नंबर की जो जनता है, उनको तैयार रहना चाहिए इसके लिए, और इसका भी परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। ठीक नहीं है ये, किसी भी महिला का अपमान ठीक नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि यह जो पोस्टर लगाए गए हैं किसी भी रूप में मान्य नहीं है, यह गलत है। हम लोगों ने जैसे ही इसका समाचार पाया सभी जगहों से पोस्टर फाड़कर हटवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी यह कार्य कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के 106 नंबर वार्ड के संयोजक शिवदास दासू ने कहा कि उनके पास भी यह शिकायत आ रही है कि 27 नंबर वार्ड में पैसे देकर वोटरों को प्रभावित कर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से किया जा सकता है क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। নম্বর ওয়ার্ডে ডাঙ্গালপাড়ায় এসে পোস্টার পড়েছে, সেখানে পোস্টারে ইয়ে হচ্ছে যে জিতেন্দ্র তিওয়ারি তাদের লোকজনকে নিয়ে মহিলাদেরকে ভোট কিনছে 2000 টাকা করে। এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? আমি দেখছি বিভিন্ন জায়গাতে এইরকম কমপ্লেন্ট আসছে, বিজেপি পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এরকম কমপ্লেন্ট আসছে। আর খাস করে যে 27 নম্বর ওয়ার্ডে যে রাজনীতি চলছে, 27 নম্বর ওয়ার্ডে রাজনীতিতে এইরকম বেশি হয়ে গেছে। কেন যে আমি কারোর নাম এখন নিতে চাইছি না, এখন দেখছি জিদার কোনো চান্স নেই, তো টাকা খরচা করতে শুরু করেছে। এই কারণে আমার কানে আসছে, বহুত লোক আমাকে বলেছে, কিছু লোকে ব্যাংকে খাতা নিয়ে নিচ্ছে, ব্যাংকে খাতাতে 1000 টাকা 2000 টাকা করে পাঠাবো, এরকম भी বলেছেন। আমি প্রশাসনকে বলবো নজর রাখার জন্য, প্রশাসনে কাজ করবে। যে জায়গা বাটাবাটি হবে টাকা, যে পার্টি টাকা বাটাবাটি করবে, যার উপর কারবাই করার জন্য প্রশাসনকে বলবো। উনি এমনিও বলেছেন যে আপনাদের সারদার টাকা আপনাদের কাছে আছে, আপনারা এই সকল কাজ করেন, ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমার পার্টি ক্যান্ডিডেটকে আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন। আমার 100 ক্যান্ডিডেটের মধ্যে আসানসোল সাউথ ক্যান্ডিডেট, নর্থে ক্যান্ডিডেট ছেড়ে দিন, যে জায়গাতে আপনার মন্ত্রী আছেন এই জায়গা আপনি ছেড়ে দিন, বাকি সব ক্যান্ডিডেট এরিয়াতে আপনি জিজ্ঞেস করুন আমরা এখন পর্যন্ত কী দিয়েছি। যাকে ক্যান্ডিডেটের হাতে টাকা নেই বলে ক্যান্ডিডেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। হাতে টাকা নেই, আমরা এখন পর্যন্ত কাউকে কিছু দিতে পারি নেই। কাউকে 20,000 দিয়েছি, কাউকে 25,000 দিয়েছি।
इससे बेसी আমরা 1 টাকা ক্যান্ডিডেটকে দিয়ে নেই। আপনি কুলটিতে জিজ্ঞেস করুন, আসানসোল সাউথে জিজ্ঞেস করুন, আপনি রানীগঞ্জে জিজ্ঞেস করুন, আপনি জামুরিয়াতে জিজ্ঞেস করুন, আসানসোল নর্থ ছেড়ে আমরা তো ক্যান্ডিডেটকে কিছু দিতে পারছি না। আমার বিশ্বাস আছে মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পিছলা বোর্ডে যে কাজ করেছেন, যে কাজকে এগিয়ে রাখে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে ভোট দেবেন আর বাড়ি বহুমতে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে আসবেন, এই বিশ্বাস আছে। यहाँ টাকা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। টাকা বিজেপি খরচা করছে। বিজেপি আমি শুনেছি প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে 3 লাখ করে দিচ্ছে। টাকা লিবার জন্য বিজেপিতে কিছু লোক ক্যান্ডিডেট হয়েছে, প্রচার করার জন্য হয় নাই, জিতার জন্য হয় নাই, লড়াই করার জন্য হয় নাই, টাকা পাওয়ার জন্য বিজেপিতে কিছু লোক ক্যান্ডিডেট হয়েছে। আর যে ওয়ার্ডে আপনি কথা বলছেন ও ওয়ার্ডে তো টাকা খেলা হবেই, যাকে যার প্রতিষ্ঠা আছে যাকে জিতাবার জন্য, যে বিরোধী দলে যে আছেন যার প্রতিষ্ঠা আছে যাকে জিতাবার জন্য, যার ফ্যামিলি আছে তো যাকে জিতাতে হবে, তো মানুষ তো এরকম ভোট দিচ্ছে না, তো টাকা খরচা করে ভোট নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। আর তৃণমূলের নামে বলবেন, তৃণমূল বলুন কোন জায়গাতে টাকা দিয়েছে। একটা আপনি আমার 106 कैंडिडेट जे आसनसोल नॉर्थ विधान आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के चुनाव की तिथि ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, त्यों-त्यों सभी दलों के प्रार्थी अपने अपने हैबिटेट नेताओं को लेकर प्रचार मैदान में उतरकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में जामुड़िया के वार्ड संख्या 4 के भाजपा उम्मीदवार निरंजन सिंह के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अनिर्वाण गांगुली ने जामुड़िया बाजार में चाय पर चर्चा की तथा जामुड़िया बाजार में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से भाजपा उम्मीदवार को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जामुड़िया में आज भी भाजपा की जनाधार है, हमें यहाँ पर आकर लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और नगर निगम के चुनाव में इस वार्ड से भाजपा उम्मीदवार की जीत तो तय है। मौके पर संतोष सिंह, प्रमोद पाठक, निरंजन सिंह, रेणुका महतो, राणा बैनर्जी, मनोज सिंह, अनिरुद्ध पासवान आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहाँ हमें पिछले 3 घंटा स्ट्रीट कॉर्नर भी हुआ, डोर टू डोर किया हम लोग और लीफलेट भी बांटे और लोगों का समर्थन, अभूतपूर्व समर्थन। लोग चाहते हैं कि यहाँ जो काम करने वाले हैं उनको जिताए और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत आशावान हूँ, ये भारी बहुमत से हमारा जीत होगा यहाँ और यहाँ काम करने का मौका जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी नया भारत का बात करते हैं उससे ऊपर नहीं, वो ज़मीन पे इस नया भारत का पश्चिम बंगाल की यहाँ हर वार्ड में ये काम हो, ये हम चाहते हैं और आसनसोल में पर्टिकुलरली ये पूरा इलाका में सारे कॉरपोरेशन में यहाँ म्यूनसिपल वार्ड में ये काम हो, यही हम लोगों को बता रहे हैं और बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों को। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर
Specialty Clinic, CT scan, 16 slides, digital X-ray, color Doppler echo, USG, mammography, ECG, TMT, Holter monitoring, ECG, NCV, pathologic microbiology, histopathology, PFT, uroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। सरस्वती पूजा से पहले शुरू हुई बारिश ने मूर्ति विक्रेताओं और फल विक्रेताओं को परेशानी में डाल दिया है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से ऐसे भी मूर्ति की बिक्री कम हुई है। इस साल महामारी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज सहित विभिन्न प्रतिष्ठान खोल दिए गए हैं जहां सरस्वती पूजा की जाएगी। इस आशा को लेकर मूर्तिकार और फल विक्रेता मोती और फलों की बिक्री के लिए दुकान लगाए हुए हैं, लेकिन पूजा के एक दिन पहले शुक्रवार सुबह से ही हो रही बारिश ने इन्हें मुश्किल में डाल दिया है। काफी पैसे खर्च कर मूर्ति विक्रेता अलग अलग जगह से मूर्ति खरीदकर विभिन्न बाजारों में बिक्री के लिए आए हुए हैं, लेकिन बारिश की वजह से बाजारों में ग्राहक बिल्कुल भी नहीं नजर आए। बांकुड़ा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। বিরাট ক্ষতি এই যে আশা করি যে আজকেই তো বেচাকান দিন, আজ শুক্রবার, কালকে পুজো, কিন্তু সেই অনুপাতে বেচাকেনার জন্য বসে আছি, কিন্তু যা বৃষ্টি জন্য বেচাকেনা করতে পারবো না। আর আশাও করে যাচ্ছে যে এরকম বৃষ্টিতে বাজার আমাদের ভালো হবে না। তো মাল তুলেছেন তো অনেক টাকা, অনেক টাকা মাল তুলেছি, তো পুরো লস খাবেন নাকি? পুরো লস। এবার কত দূরছে করোনার জন্য লস, এত তো মাল রয়ে গেছে। তো দুশ্চিন্তায় খুব আছেন নাকি? দুশ্চিন্তা। আপনার নাম? মিলন পাল। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, PB न्यूज। CMCHMS के जिला सचिव व ECL वेलफेयर बोर्ड सदस्य विष्णुदेव नौनिया ने
काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा कोलियरी के सेवानिवृत्त डॉक्टर सुशोभन बैनर्जी और फिल्टर प्लांट की कर्मी कृष्णा मल की सम्मान समारोह आयोजित की। इस दौरान कोलियरी एजेंट समर दत्ता, कोलियरी प्रबंधक कमलेश कुमार, डॉक्टर अरवन शॉ, सीएमसी एचएमएस शाखा अध्यक्ष लैतंडू नोनिया, प्रताप कुमार, केएमसी नेता अजय चौधरी, राजू बेलदार, मनोज नौनिया, आशीष सिंह, जितेंद्र नौनिया, एसके पाठक, अशोक सिंह तथा अन्य श्रमिक संगठन के लोग मौजूद रहे और इस दौरान दोनों को गुलदस्ता और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। आज जो हमारे बीच जो है प्लांट के जो है महिला साथी खास तौर पर डॉक्टर प्लांट के ओर से धन्यवाद। और जो हमारे चीफ अतिथि के रूप में सीएम चौधरी साहब थे जो आए थे, लेकिन किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, उपस्थित हुए लेकिन चले गए, तो हमारे मुख्य गेस्ट के रूप में अभी उपस्थित है और हमारे स्टाफ सभी साथी को आयोजित किया हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर स्टील पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के 25 कर्मचारी तृणमूल कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रतो बैनर्जी का हाथ थामे तृणमूल कार्यकर्ता संगठन में शामिल हो गए। कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार दोपहर दुर्गापुर के स्टील मार्केट संलग्न पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक INTT-UC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी, INTT-UC जिला के अध्यक्ष अभिजीत घटक, मेयर परिषद के सदस्य दीपांकर लाहा, पार्षद देवव्रतो साई सहित पीपल्स को पार्टी बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। तृणमूल कार्यकर्ताओं के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में सरकारी बैंकों के निजीकरण की साजिश कर रही है। राज्य सरकार सरकारी बैंकों को निजीकरण से बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के कर्मचारी तृणमूल कार्यकर्ता संगठन में शामिल हो रहे हैं। तृणमूल कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऋतुव्रत बैनर्जी ने दुर्गापुर से कड़ी चेतावनी दी है कि तृणमूल संगठन में कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर से कई शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं और उनकी जांच भी की जा रही है। तृणमूल संगठन मजदूरों को असुविधा होने नहीं देगी। আইনের কথা বললাম, হলদিয়া সংক্রান্ত নানান অভিযোগ আমাদের কাছে সেখানকার শ্রমিকরা করেছিলেন এবং যারা দুজন এই অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের অপসারণ করে দেওয়া হয়েছে, সাসপেন্ড করা হয়েছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছে, তারা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আমরা সেজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ যে সরকারও তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং এটা থেকে একটা বার্তা খুব পরিষ্কার যে কোনো ধরনের অনৈতিক কাজ যদি কেউ মনে করেন INTT-UCর নাম ব্যবহার করে করবেন সেটা করা যাবে না। হলদিয়া থেকে যারা শিক্ষা নেবেন ভালো, আর যারা শিক্ষা নেবেন না সেই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ হবে। তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে সমস্ত শ্রমিকরাই মানে প্রতিদিনই এই আমাদের এই হেল্পলাইনটা জনপ্রিয় হচ্ছে শ্রমিকদের মধ্যে। তো আমরা নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি। GSP থেকে বা গ্রাফাইট থেকে কোনো অভিযোগ গেছে? হ্যাঁ, DSP থেকে গ্রাফাইট থেকে অভিযোগ এসেছে ইতিমধ্যেই। এর আগে আমি এবং আমাদের INTT-UC জেলার সভাপতি শ্রী অভিজিৎ ঘটক আমরা দুটি কারখানাতেই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে দেখা করি। সেই দেখা করে সেখানে কথা বলি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। এখানে ইউনিয়নগুলো নতুন করে পার্মানেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আমরা নতুন করে রিস্ট্রাকচার করব। সেটা 12 তারিখ আসানসোলের ভোট মিটে গেলেই পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি এবং প্রতিটি কারখানার আমাদের কমিটি রিস্ট্রাকচারিং হবে। সেটা থেকেও আপনারা বুঝতে পারবেন যে নির্দিষ্ট করে আমরা একটা নতুন আঙ্গিকে চলবার চেষ্টা করছি এবং সেই আঙ্গিকের প্রধানতম অভিমুখ হচ্ছে যে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা এবং দেশ জুড়ে যে সমস্ত কিছু যে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা, মানে শ্রমিক আন্দোলন যে ভয়ানক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে, রেল থেকে শুরু করে সেল, এখন নতুন করে LIC, ভেল, সমস্ত কিছু এই যে বিক্রি করে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, ব্যাংক, সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন INTT-UCর নেতৃত্বে সেটা গড়ে তোলাটাই আমাদের প্রধানতম এবং প্রাথমিক কাজ। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।